দেখে দাও দেখে দাও দেখে দাও তুমি দেখলা না এবারে আগুনের লুকা ওটা মাঝে ভিডিও মাঝে দেবো ওই তুই সারছে ওই তুই সারছে কোন সাইডে এটা উপরে ফাটাইছে এটা উপরে ফাটাইছে আল্লাহ অবস্থা তো খারাপ বাস করো সবটি বাহরাইন এটা করে বুঝলাম না इधर नजदीक है ये इधर ऊपर वो गिरा है मतलब वो मारा वो दूसरा छोड़ कर वीडियो ले लो पहले लेके बाद में स्टोरी डालो नॉर्मल से ले लो अभी